मेरे दर्द दिल की दवा चल रही है, मेरे दर्द दिल की, मेरे दर्द दिल के मेरे दर्द दिल की दवा चल रही है, मदीने से ठंडी, मदीने से ठंडी हवा चल रही है, मदीने से ठंडी हवा चल रही है, मदीने से ठंडी। तो सबसे पहले तिलावत कुरान के लिए जनाब हाफिज मोहम्मद अशफाक साहब को दावत दे रहा हूं। मैं हजरत से मुवद्दवाना अपील कर रहा हूं कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं, हमारे इस डायस पर तशरीफ ला करके तिलावत कलामुल्लाह से हमारे तमाम सामईन के दिलों को मुजल्ला मुसफ़्फ़ा फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह। अस्हाबुल जन्नति हुमुल خاشعاً متصدعاً من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز
سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء والله الذي لا إله هو الله الخالق البارئ المصور. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله